mahaga lani capital ogana bugu kunkunyindo no ona soro biniga fanka murano anna fanka murun do foyga batten berni jamane le menyana angara jamane terkilu yogoni wori ni korosi na foygo ni korosi atere mokonga anga mula nali na kunyilandi ni telengondi kudo jamane nandaga kane seli anna kenga nina na safa na jamamu kudo khana hakitunkini mena kengole dome fanka nikia amurini ki khana kam ntetuma kube go makhaire seliga murnu kundwa berni fanka ke jaman kallenya amurni jamanyada ante murni anyimeda sela nyimega nani ante kutu kunenga andalinga nambane na taxano anya fonante agana linganda anjala muru ananda tangi angana kebe kita anya fon fankan biti ke pankado ke fankante ban ke fanka muri ni kundwa me amaka khempe ke bane parce que ambane tudunai ambane jamante dunai kenwa ando jama tanane ani meno honga hannu kun ka jatel lagana ampinina awren mane ifoka na ikhatwa natu igen kebe amma kanya ko usugana khoro berni politicieni kwa suni sugano igana se fait tabe mugu par exemple mondialisation framprenyani dinkanyani akonge angana ko ana koinia nanti anga fotu anga fokhala ankana kafu anjefon ci mondialisation khara mondialisation a khare sugu ila sugu mais mondialisation o gara watina danga dunaragankahu na duna mumanchunya debane ikin hakono nanti duna mumanchunya debane duna mumanchunya debane kunga koni ogano ho kan debe nankema ankin debe chigani man anoho ande ben khalleni man anoho dramba ngari sugu nanti dunaraga ka mondialisation angena discours du gouverneur aniki akon dunaraga ka mondialisation kitu mondialisation ni na kona na sugu banani Kenya na nyana mondialisé
no o jamanu manya se fe ina soron churagana inkarintonya ke mondialisation anga kebe no ku gere ko mi manne ni ma ida du sembendi manei kurona katu kenkono isembero manei anka sembente ni do Kenya ba pour que anki nako anakata kono wure na kitei ana sabati ya nyime daga ania iga sembe kebe anka sembente ni Kenya angen jembente mte no kusui ora wati ni man jembente ni ya angen kale ngani anga sugunu discours ni nga mondialisation anganta anyi mesiga murna no politicien ko fitike o mo jamane le munga o marinene o gara ron politique ngona tu fumbe gani ona tu sino maneme oga goni no ga ntigilo batenga mais man ndeke liti o fo kebe o gara no on toi wala o maroti ari khanen riti kebe maroti ken ngwana tu angana anta rempai angana jaman pai atereki kubini sirungani kubini gamanya angara wanta kellondini kudo na kubini gamanya ni telemondi ni kafu fo telemontonga anaraga kha ambani tiduna ko ngero ko mo ando soronyani kubini gatanda nga mondialisation ando kunyandome mais kunchembente ni foywa fokanatwa angandeto mendo kubinega kunanda kanchoroni kunchoro hakla langani kebe kini maredongenya yatini kebe da colonialisme hakla lani Kenya maredonge namarandi jamanu pere nandaga wande jamanu laga ni mara yakla lanike ke marodonge abogu ahabu kan hakla lay ahabu fankaraganya igati kebiranga capitalisme abu Kenya kengwa capitalisme nyanda wala ka fankaraga nyanda mardonge nchara and sababu ikuni politiki nyano nga ikunda i société mpai di tare mpai irwe kilunga ida maredongen kafai permi ira watelle wandi jamane nga na iki tunchahu ken jamane munna fa logon tonkam mais igana ken dobari iwakile ya berni jamane fe khay wakile ongiri ondega fomuri oga fo nyini no kumbe vraiment kunga taho ni ganti fontima koy to na khorengero ko mo menanti
fatambin ni khoya serebe ga takhunu kangen gidi gilen kama aga salaha nyaage ne oni ke mo wa haranda linki oni kenya kharanga non do kubene ga makhara sun kundunya na man deme anta kenni salaha nyaaga na kiani aga takhunu kangen gidi gilen kama o salaha nyaage to woni mande fatambin ne peku na ke to taxay fatambin be ga kemuku aga tan torno vraiment ando kinyi fatambin ra nyi ka ndam xawa xa anyana kam kemwa fangaraga nda kengeni kapitalisme nyanda maradonge njara kengeni kolonialisme do mane sababu kudo ina katu ikitun chaka o nafa logon ton kama kemba nefe igiri kitun chaka kama brambo kuwa nyagene ogatini kharkinoi khagamoku khagama nyangoda wala yogo ga tuba kado kun fatambine yang parti igana kitun chaka kama berni angena jongon kotondi andinteme muku angena a jongon kotondi andinteme muku ine kiten chaka kama jonkonenga seli gamar kheranga na auta maka sembe igana dungi termendenga ina kita maka jonkone khafu jonkone berni itella golnyateya itella yillandia nafanya liken kai arawa yillene figabe kengo kubini ga yillani kungeni golnyanga nonga ina kunka tuga jonkone kenya ni tuga dimporo henga yere angana marumboto njonko mbagai fonti to kamba kengo kama haranda leki kengo nangolinya kuro ana nkata fokita ngaruna no ngata nyeme kengo makaya igiri kitenja ku munafa foni ku kama jonkone yenga ina gollenka ina golnya no ka kita jonkone yenga igana golnya kebe gana fumu berni ina golnya ngi jamanya ranga fina ina kunyigandi migana fogu ina kuntuga tugadi imposire obeni ga giler na daga franki o kenkala kebega wankindini iga kebe kine ministre tugadi tekembaka anda wari kha ina kekitere jonkonenga na golnyanga non kita jonkonenga ina daga so ngolnyangundi ti igada yillew igada yokeke raga mo gombe na ina yillew beni iga yillew ben de bani yokeke kama ina kata isurum brandini ina kata isurun tugade imposire okudo tugadi sire ma khawa okudo nafake nyinyeke nafa au kanye par exemple wala kha au pétrole wala kha au gaz wala kha au uranium au kudama khawa igono uta golenga ina jonko ne idana daga ini sorongol nyangundi ina tuwar horongini ini brandi. Oku
na toere la sama yengam igana golenga non ka kita jonkonenga igana golenga nyokuni nga igeni igabondi kebe gana fumu ina wara katoi woni khobo onanya sakanga idanga kebe gadi yiri wandi do tiyera ina daga yillandi inokunga ni jamane lemunga ni branditei kebe ga fumu ina lerna gagoyi oui mais yoki kebe ga bugo magade par exemple angana kakao ngudu kakao nganya fonju ya yana chocolat nga yana fofo sui daga ina ya kesui ina khaykato agana igani sorom bita brandi mo igani brandi ni tuga siringa aga fumu tikebe ina kun ngara katoi oni khobo ogani khobo angana fai sohana kebe gara kakao ke soho agari kakao berni kunyi mana jonko ke yani jonko enkutu serega madum kenga la nokumbe yoko gume nta jonko enkutu kebe gar na ko bari jonko ko fo tamine sere kabuya koy ona tonko medaga on ta harbane kama est-ce que après kha kumbe nga fanka murna khay ke khala khay tuba khaga to khaga na fanka mur khaga ranta ilandi ni c'est pas la peine jambanto nyana kay kianire woni ke mare kitano ko kianire angene fanka mur na utu mera ko na ndaga wara ma president ko kianire khabeni ga fanka mur khan mulna ke ilandi ba khaga mulna ke ilandi khana ka gol yam nya ilandi ni na to ko tini woy muso ga antitele na to rimara ya khaylan kupana khantele kane kianire impérialisme de colonialisme marsene kundwa ante yillene ma brambe aga nyana kuwini kama igana giri kota mbigana ta antina noi makota kempalanti yillene na musula hakia to oga kono medanga oga simana nanti alla li me aga ni alla hajuga ni ke gamsari ta ho palenga hajuno o fininga kamo o yimande kesu de bari o yimande oni mondialisation yana ko mondialisation be sigaga tamaka amma har bana ya kudan na fukita har Allah yimegere kebe kinanga amma to adanga anke mulake Allah na nyaka na mbukitu mi khurna me kharamundi c'est le dinantere begere ke ko sorondanga a di nene adane idan nene ina ile unde bari brambe aga kebe yilani ranyi manda futu katidui masagai makinga lagana ya babu rama ya ga takhunu fenga makende abane ado beno wando wanto ambesa inofe alla mako amale kan kama ko kengwa yankana na ke regele kamo pourquoi Grambo yimagadam o yimagadam bon khabeni ga fanka murini khabeni ga direne nanti odo fonkulu nyagama nyakundo da odi gama nyakundo orante nyana ku kemo gonda mbewo est ce que khakunga to khaga fonkulu mo xam gonda keni kilenya iganti kilebe wala ma brambe aganya na sorobe ni
iga gili nanti ke antaganyano yi mais manenda afatanyana mais parce que ngana politique ndoberni anna affaire unyane anna asangalu noa mais il est politique il devrait na sangalu parce qu'il dit toi no nyamuru nanken kallen kita inara anken na fan kita jonko nenga berni kunyi mana anyo yokebe ga maire wala ga munna fanta fobe ga maire iyana jonko lone serega modem kemme wala no kusui ini jonko lo soganan kallenga ni jonko lo nyiyedu munna faninga anayi fofe iyani jonko lone ona dum kenwa kunchoro igankam anga dunyana ko antitu yoni witu khan nunkandeke kenyan kutimaka yoni witu alla takharanga makutu mane chikanga na tu anganya hote kenwa ke jama be gara mutu tunanti anna lisiga danga ambara andi jamba berni jamanda mutu akura anni bo kitu ke sogana gana khasu sikiwa ma khasu nagati agana kenya tenro sereyo go narani jongo ari jongo jongo ke njogo fonkam aken khanda mutu nanta annan cigida andi jamba mama jamba andi jamba parce que kebe foni yokenga kenya ni jongolole akinga mare agre khalifa kembe nanti warenkane annan pankindan ankinga na serengara garini ay megi jonko inchaka an jama ngonyanga no nyokuni kama mais ça veut dire que jambate yana d'ailleurs amanya yime khar kafir nyampasa khar kafir yampasa kengwa angina ron politique nunga atu politique ngi kebe atu angarono khanebe kama kuro tike khanea ona okitin chogu jamal lampunto berni indisaku teleke dobari États-Unis indisaku ganyana jamane bega balla indisaku kuwene ga dungene ona ke golle nyi awa serebe ga kenya nanga serebe ga tunanti sembentanga agari nan kalle mutu aganta kharan ngalla anyi mega an jonko lono an putenga an tampienga anyi mega nti jonkorone akenya di jonko ngari kata angeni simonanti kenni serenya est-ce que kenni serenya mais pourtant ina kama seronya khafi kono meni danga yime nanto ku fi soro ko ani soronga ko ni ga yigana khabranto ko ni ga fatana daga na kane ko ni ga fatana yirwe c'est fait Allah ya gente kay aya gente kay ke simme ga kama khado ki ga girnan kenne khaga du wala wande ma aga sanga na takay khaga suina danga khaga khanayme nan ko takay men c'est vrai Allah ngilina la khade ma ken kam khasahuya ma bilali gana butun timi kotambe nanti khagiri khabo ke moy antinya Allah ken keter kengwa ili kudo anke na maha katuna ikitun tolomi fale ili manenya ili ofale ko ime Mali
Mali yana e Guinée yana an kisima de kiya bari an kisima de kiya bari an jamane de kiya an jamane de kiya an kenya ndungere kebe ga kubeni ga maharinya jamane katanke jamane nganya na pourquoi an kunga ikitu ina khafale koy parce que kan ngena yanke ma kanen kan nganta khalle mama khagana hakitun kini mei na kha fankan ka fumei kharawa gemme khanne hagatini kanyeke amen khalle ni kya ko aga nyana wagadu mo anyana wagadu kundwa ima wagadu kan nyewuto abada ima mercenaire ti wagadu abada pourtant yi wotu nanti wagadu wodu iyato me ira many xenne wagadu ira many xenne peni ini suwa sa woni men ko kembre wagadu men khalle imawtu alors tiens moi il est faire un coup de parce que politique inchudi il fait rien d'homme ngamul na kede bari kha ngana mula ni kiten chago i muna fani kama aganani jamane tana yukaranga kemme gi baka igana kafi igana ya khambane gole ki khotono maka uga kebe mu laurent de berni ken go ni fale koy keni banani uga banan kono parce que ke mo banani ngori iga kungol de berni yani igonya non khayni jamanu no o hajuni kya daga mu gouvernement joro yi mefede banani yan berni mu le na fakita isoronya wallahi iga murundi igi khalsi lode berni wotu igena kora gollenga igena kebe kita ken nogonga awa inaburenga wa hirwandi kuni fi gillenya walla kembir serbe ya rengi ngulen ka tembane banasu ya renga in ngulen ka tenya banafta kemwa ina khafale koy kangenga Ghana kangenga Mali ina Mali do Ghana fale koy petrol nga kenoku ina khafale koy kharantaka jonkoni kharan ben khanime jambana angena tin ngega madungi dang itele kat fulani bangya il faut vraiment Allah khado mena surtout faut vraiment on côté ngani fatamin do mena ha mo ado arabuni ini kama ku khabila ni filini kama kundwa faut vraiment ini inosu kama kundwa ngena dunge ntagalle make ngama dunge ntagalle make no kundwa ifesone kundwa kien kosinya o maka lada a khosonyo wadanga jikunga waranta har ban de berni fabre mokke waranta har ban de berni awa ifesene ke mo ga fesono kendo fatambinira na buren chutunan daga jaman palle sigindite gelli sere hadamar me yonkinga nga fankanga gelam panka manali annaburu fofu suga magani nabure gana am magayere ida sutu ida daga na du suron na du dabarte na du mo gemuni na fankangita na lampu yenga na no wara no ikumpea o iman ala khafe se sugana kuna kara nante Allah ndo nya kunu garenya agarna tengwa anke mbega tele
anke mega fanka murni atu ando kubenega menyi forum ninga menyi khoronga ando fonkulu benega menyi ini kundwa ingani ni kundwa tagana katanga mane ini kundwa angana nya ho iga i megere kebe ko nanti fata bideni serenya ata kuntenga kanyen gidi gilenga maga sarakanya gene kengena ya tongu anyi megena kencha batindi anken kala sa sarakanya ge na ifoma fumbe ga toga maketa nandaga tamana kala ngunte kenyi har banta manga kono benande fisir nga lawo xaranga na misi de nya sikiti ande fisir nga lawo anke mbega kefon kulebe kenga nigai amma famu haranda lengi me ngamula anna fi goni famu khadi kura na tunanti mais en partie tiyani pourtant misalu nyana magangi no nga nya renga yi o gana khar khirinda dem pay téléphone américain ke awa téléphone lagana awa kiranga khirinde nga ante gode yimetu kana presque o soronto khilere allo pak crédit na nyeme khantike mu khatoro nga yerew pour kaga kuti agoro nyeme parce que ankembe angati fonkulu na hinanga anni fonkulu hinne ya no nga anni fonkulu horoma nya no nga antitu nanti kumponkulu nan kama iga nyigana antitu mais ikunde no kita iga babu wasene ili kankaye kita iga na mais tirindindi pourquoi américain konga téléphone iga khayna kinga ira leer ni fili yana ga tina ani tirindi ga kebetu ko adan ke minute bananga kebetu ko na nafa khati hinne na hayya serebe ga hinne nanga ani jongon koto ni na maga bramba agara anyi lunda agara an kakawonda an kangundo an gazinda an petrol ngudo agari uta maga khafu berni France khen kalen khafunya koy o warina no gon akeni kita khafunya agara kanyi kita khafunya ni agara petrol kita khafunya ni agara uranium kita khafunya France brantene koy asu khafu ora kunde mukine mais peut-être ora kingere kinye na kwa kai nan takafunya ikude kitakafunya okwa sema nan tin gore yakino khatir ndi yere ba pourquoi Amérique soronga wala ka France soronga au téléphone ne mais kunga kebe tugana oku khale yampungia pourquoi oku khani o khato kuni miskina ninya iwa hinne noy iga modem khajati bagandire khara police n'intrindi pourquoi donc maneda okuga téléphone tugana nan koto fonkulu kemba nefe mpaka fo mission ya kona khaga no kon kodas igna kuna karanga opérateur ni benegare téléphone pen ida khayme téléphone khirinda din kilebe ganya khama rek nkabe ganya khama ida gaga fon fenwa aton kati marocain ni me khafe français ni fallait c'est le khari mama khassane godol le mbe ganya maka aga tapa iran kampenga kisimare gana ria gana wu
aganya limondi ni tike baga kurundi ti musoni beni goro tami tampile mama khasane ni kello no kredinya ana khirindi kharagana tina alowa ina kutuba karakhen khalsi daga marene khalsi anta marene kimwa kotokoda de lanta yirwene khalsi daga marene amma ke khirinda du ko agani an jamane idi khalem gaga khafu ken nani a jamane kyamaka ora utini we kheri parce que arono jamane jigine nyano jamane ga gol yangate kha kube ni gara igara a wantere kube ni kudi khalente la donc ido mama khasane khalsi ni tella khalsi ntago ma ga marana ku sifara marana nti anga futindo fo batenga ante épargne ante khari mama khasane goro le moy konkono bakama iwa tambo numero nanga kuda nanga ta khirindi bembe ga tampile mutu irawa tambo lona khirinde amakara mais maire ni kudo député ndo ministre ndo président ba bramani ni itimane il mane ko kexay jamane lawa yiri ne brambe khalsi ganti ta kuno a jamane no khara kinga na ya sefanya wori na ko khara ga na ya sefanya na fagante bon ke hinne nanga a kenga khirni ni a isa gonga ankelanda angana mun nan khirnda gonga anan jamanen karna nakini ona avion bien khafay avion bien khare soron trindi kubele gi bien ko bonere ado kubele gi bien ko wona jaman balle i jonko ni kam angena giler na daga fonkulora anga kebe tugan ampum angena nyinonga bienga angena nyinonga anga kebe tugan na lier pourquoi miskina lao fontugana jonko khotenga bananga jonko rokhelo no kenga kammo kharitiri khasoroti ni kubere abien ko bonere avion iga avion bien ko bonere ga tele Europe aro igana gilli Europe igari ni yere i jonko ne kharitiri mané ni gampume yere khale gampume pourquoi ida ka miskina laga khande du miskina laga parce que kunga tunanti foya kamaka gan khawi nyano yi on te foto mais gan khaye anan gan khaya wani tugana cash atugena cash il me se fait tu vas le payer cash onari téléphone li il a imenya mulay mena jofandere khasasa telefon ga nabure berono rondini idata jamane sunte duna no kenga rondini fume ga gili fatamidara jamane suntaka aga jamane be ga nabure londini khirinda de njonkonga fonkulura jamane sunte fatamidara kan awa kembre kuma bananya ni miskina brandini wala miskina ni banam brandini miskina ni banam brandini ki Allah ya hinga kinga ku miskina ni na girinanti ti kunga Allah nya gana birambe kuga nya foi ida wutu miskina ni kwama hakuni simana ndike Allah isewonte nyano ko okukane Allah akbar onari khalsin khagati kebera français franc des colonies françaises d'Afrique kharato nyime
abonné na troqué menonya franc des colonies françaises d'Afrique Godé bega Franchi Mardonguma Fatambinera Maredo ni maha colonie Maredo ngara tora Kengma franc des colonies françaises d'Afrique a troqué mananon kharanda le kayo maha Kawe 22 septembre nga oye nyakana oye indépendance nga oye nyakana mais oye izini bega bagini ndeberni oye yiriwandini i bagini ndeberni na kino ogirondini oga yilere oga uronyana mankangenga oga sangana berni il sangi nyakoyi anani khalsi kebe oga burun na kenguro atoni kolo que France fanya franc des colonies françaises d'Afrique mais mané boneni ke France que France fay mané boneni d'abord ankenga yokebe golnyanga yere angolnyanga no ga fumbeni de berni igatela gaga jaman palle ikunya ni jonkolo ne fina nambara njope gel nonya iyan jonkolo ni ina uti dana daga igana deni igara jonko keberei ole kina ken jonko uti na khay kata ka banque centrale ninga ka godola khere to beni ga xama logon to beni ga xama khayere la banque centrale ou le qui n'a qu'un à Haïkenga aïe il n'est France couvert sur la France maréenga pays francophone qui est ngati qui est ni mandéphone petit francophone mandéphone ni drambe ngani mandéphone to onkono mani wagadu tout siri kempalentina wagadu phone Kengwa Ken Khalsi intérimaire de Berni Khalsi Domara c'est pas qu'il y a do khafutumba Khalsi Domara mais itelle o jati ya bangi jati gi be o ga brandini jati gi be o yana brandini on brandini kamo o golnya nondo e golli na yokuni ndabari yokuni be no gan xawna a daga a xobo a gaga jaman palle a xobe non keta o le ka a xalsina li katoyi ay atele jati giranya o jati giranya sini fononga 1945 na lawara ka sine oyi il y a assaut à Runimo. Ogera lefkebe il a failli. C'est l'ikuna fangai il a fondé utu na a sumundoi. Oyi ma khalsiande il a sumundoi. Mais il a quand on a khalsikebe kino intikentino c'est le dollar yagani tikinoi c'est le yen yagani tikinoi ben oku khalem petit devise oku khalem petit khalsi ikunya khalene ikunna o golnya non nyokuni tugana ti khalsi ya ken khalsi france ani kiten chakakama ana kaitin khayoyi wallahi yani kati nya kayno ani butonya tiginta ina kati nimbaga ina khaykato wallahi ama gole de bari anti tuyima aga nyam gombe wallahi kunda c'est fait khalti ni mi mega euro fokeyde kinga kinyi mema
fananga yi amu manchu autu iri wakati yogo il y a 65%. 65% na tokononga 35% na rekato. Ogena mulina golu khoro bende bari antoma akhal sintoma khayre. Ina fay aga kitene mo gombe. Ina ta arante kitenere kengu kharaga Banque mondiale do FMI bank. Banque mondiale do FMI nari kubere gati irantena FMI do Banque mondiale fal. Banque mondiale gollen yera. Inati no khaga kebe trinda kharante kenkita. Il faut khananda Banque mondiale do FMI. Banque mondiale do kankaneli ni katakai. Fonta kuma hakunga formula. Mais non be c'est la gamula. Mais que usine be ga khama agaji ngaga na kajamane no. Khare wanter soronga khare wanter. Mais que quand ndamani be ga khama me khare wanter. Iranium be ga khama khare wanter. Inan kitun konko boko. Ando tambo nasiki. Bemi fofu sugana rado tono yantele. Ina tono mbagay. Mais est-ce qu'anga fofu eti kebe anke la tono mbaka kenga. Birambe gan tugane parce qu'il y a 1% ya tuga et que khal sugana no 1% outé. Il tugue déjà. Mais maneni gana tambo langa ado iga tono ka utu. Birambe imega tuni kati mbana ina butomba na tigi diga kati ngai ni katokui ken kati dabarande makoto adabarande makoto benni jamanu benni ga Mauritanie khalenga ma Gambie khalenga Nigeria khalenga ma Algérie khalenga ma Maroc khalenga ma mais amakoto mais inoku famu nina nantoga na Kenya ta bonana khor koy sanogo gari agara koy nanti tongunya na khandi informé mais khaga mulona entre kileke be kamande tanki angeni jambergana nya iti ambargo igara ambargo ko mali moncho naga tapina ibeni gani trenda batenga asudi jaba kundwani ken khalsi o khalleni kaytinya France ana dubarni ken go soro ngana fumbe golli agena daga khal khobe jamon palea a khalsi mouvement une France ama asu donc indépendance ni mina indépendance non, il faut qu'on en parle indépendance qui a quitté. Antomara, est-ce que monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le ministre, Baburama, hakun kata tun kam wonante indépendance tomara, hago sangandini, sine sunati indépendance ngoma. Ka indépendance. Indépendance là qui tenait na khas tamara. Anime khalsi duran khalsi tamara kuro khana fanka nyime kita il faut khana kafia na khalsi mbagandi dudanga na nya fatambira mo jo khalsi mais Amérique misale ni mané wagadwani pour l'empire du Mali imisale ni Kenya jamanu mané men kafi tankarage do filo iya kafi fanka kamudunge ngai fanka tukunu ngai jamane sudu ifanka ngano kha kumpangani su yorindo fanka khorekia anyira boga anyira mande parce que hagante kebetu Egypte fankan dangien palle fanka fana bega tahu duna nogonga kenni wagadu fankanya
Égypte khalen pal wagaru khalen ta mais ini marine kunda are fosire kunga inya puissance ninga mais kubeni gara kubeni mamani gara nya igara fankan kita na jaman panka manin kita kun ko wale munyali na ifale ko mais o watu pourquoi hakama dunye na kende baro o watu o haga toi khaga nugule mu kubeni fakanti kenya parce que fankata na gana hakka makaranta kende barni kenya hakka bare mais bane so watu nanti fatam bindira tebe jamane sunte angara wa yirwe atei jamane sunte angara wa kane kita ante il faut khanan kafia wagaru kafia mande kafia États-Unis kafia pour qu'on en crêpe kumbane Nigeria i kafia kawuna ke ngori nanta haranta dabarni mais on famu no fu megara kaba adbarni c'est la haga jamaane ke khiriya mula kapeni mais hagana ti bane sudi jamaane nga détournement dabarni nga corruption duru khinde nga dabarni mais khate kafini maduna kangiri c'est pas possible ante nyana ke bana ci gema dabar iwotu berni sorobe ngare waga du khara iwotu waga agani marene mo gombe kuberi gare mande khara iwotu waga mare mo gombe kuberi gare États-Unis khara iwotu waga mare mo gombe kengoy kungana bara i jamane le mon khirinya berni ayam bane gana jamane keta Sénégal tankama be serenti foko nandanga ke banan e keni jama ke danga wala na nyimada awayni ma dangere ti ser su dangere kengwa serebega ogana khirinda de mutu ogana mone mutu sasa oga girkebe kama sasa khalsi oku gode lanta oron kobon berne oroni kamero tanjike ado gode bana ado murmur oku gode lanta gode kobon serebe ga hinena kudo akenna godo banero godo banero anke nyokenga godo bare anni kamedo tanjike ado gorobana kini aken gorobane anke na kamedo tanjike do gorobane kini kinna de mana kin hinne nanga angana dollaru anke gorobane allanta dollaru ko kame ado goro tamido fo a hinne nanga e manen cigi igatina da anken sous-développé nya anken goro bane garanti kun goro bane ko ba pourquoi e manen ni maka aganta maka ikun khalsinga are fankan kita na nanken to kam pourquoi kam c'est l'imbroc kenta c'est tout c'est le quand de France. France de Kang. Ora c'est américain que Kang non. Mais mani ni ma aga kotanken khalenga mani ni aga kotanken khal
Pourquoi un goro bane, un anti goro bane, tant goro bane? Pourquoi? Mais kem ma bro, birambe anga simana nanti, ikunande mana. Quel problème? Quel man problème ke? Anken goro bane ti kungoro bane kita, ani kamero foirone. Anat kenande mana. Là quoi. Ah, on a dit, on a qui l'a gagné, ça, c'est le bagandema. Terroriste ni sangana e pariba. Isa gonyano. Iwanyana Londres. Iwanyana Washington. E mandi jontengan kato. O ko sur lampundo jamal lampundo nyaloy. C'est le kengen tongunya. Et man de terroristes ni njoltengandoy. Pourquoi? Fontoma. Kharitirni. Terroristes ni golgonga no nyani. Ini khati nyamuru. Kenyani iwo toko ni takundu migare kana ma ibrambe migadu haibana no kunyo gani. Parce que na terroriste ngora kempa bunu. Parce que terroriste la ron misile no ana sukari. Parce que quelqu'un golen na soronya baba. Que la famille. Mais islamiste la terror misile no raga serekarni, c'est pas possible. Et pourquoi islamiste ningar? Kenyani parce que i jambea min toko ninta hundui toko kebe ari jamba après. I kunchira bana kubene hagati ni hinenai igonyang yada igonyang no yan xamugo Bob Dinar xamugo Simon Man igoleni kia il sera xunkida ida kafudui mais asu xafi di suraqe Islamé ni fait. Mais pourquoi il y a islamé ndroke londini? Non. Ken na o haklu nya fay. Mais ranto haklu pay ni sorobe ga fotu, Allah tike haklu parni drambe, angana islamiste ngori. Agara bombu nciti lemena nenga sino nyeri. Tandaga dukari na certaine kari. Har kafir nyam paskega. Kem islamé. Angentu islamiste l'antero misile waga serekarni arante tele saka aga serekarni keni terroriste nya islamiste fait mais au moturi mais ikun radio ni yani kesu kono yani kutoni mais kubenega kugajango de bani igaga de dukhiliken nti tuwa bunu kwani tokoni kutokoni tarni parce qu'il dit angolia na dome mais pourquoi il dit angolia na dome igarini ida ando kamayere pourquoi mané parce que fatambinu nyaronguni itampi nyaronguni il worketa nanti il ma faire tenene okutu intebaka ketora nonga jamanu tanani bogu duna noke perndi fere kuto ogere jopo mondialisation be e soronga ma famu iga sugunu ili sagon kita duna soronga ma ili sagon kita mais iri baga khala nanti aranta dumene kera dumene fankanga no kubane ara dumene il faut que fankatana nantaru mijankama iname fendi kemwa fankatana ni ambogu sin ado Russie mais intamula ikituncha kuntonga na burubeni kamere ken sin ado ken Russie ana ken kitoma berni ikula warina kitoma parce que tore Kenya sabura inda sempre digame ndo réunion bande ili kura lo monyali ikura le mongana yere aba c'est li sin ado Russie gani tronkoto
be a ñana guerre ñata kiad il faut qu'on a kia famu oga ma ke famu oga na ya guerre nga oga diga muna odo funya ni me oga ntakala ke bana o faga iya bonne noronga parce que intemu la Chine ado Russie na saka kito kumaya itike yamula kingo wakati nga kinye ndesima kharefa mu nanti ontemu la sersuga roni haklenga nanti ku fonkuliro dema sersuga ke kono ando junubu nyani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.